पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सैयद खुर्रम अली शाह आरपीओ मुल्तान तैनात, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान आरपीओ सरगोदा तैनात, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल डीआईजी सीटीडी तैनात, शहजादा सुल्तान डीआईजी हेडक्वार्टर तैनात। मरासला जारी। महंगाई के एटम बम तैयार, पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। मिट्टी का तेल 7 और लाइट डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। 1 फरवरी से नई कीमतों का इतलाक होगा या नहीं, हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वज़ीर आज़म करेंगे। हुकूमत एक माह में कितनी बार पेट्रोल महंगा करेगी? सराइकी अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजवजा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत गरीब अवाम पर रहम करे, महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। गवर्नमेंट को पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, ये तो आम आदमी के साथ ज्यादती है। गरीब बंदा मजदूरी करे, पेट्रोल पूरा करेगा या घर की रोटी पूरी करेगा? रोही ने मुल्तान की सड़कों पर गाड़ी भगाने वाला बच्चा ढूंढ निकाला। बाबा घर सोए हुए थे, आइसक्रीम खाने को दिल किया तो गाड़ी निकाल ली। मनपसंद आइसक्रीम की तलाश में सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। बिना पूछे गाड़ी चलाने पर डांट भी पड़ी। नन्हे फाहद का अपने बाप से आइंदा गाड़ी न चलाने का वादा। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो मैंने चाबी उठाई, गाड़ी में बैठा, सलाह मार के सैदा वाले बाईपास पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं आगे 9 नंबर पे गया, वहाँ से भी नहीं मिली। मैं फ्लाईओवर से होकर फिर वापस आया, वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैं सैदा वाला बाईपास पे आया तो बाबा भी आ गया था, फिर बाबा ने मेरे देखा। कोरोना वायरस ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। मुल्तान, रहीमजार खान और सरगोदा में 2 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में 25 और मुल्तान में 11 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। रहीमजार खान में 17 और जीजी खान में 12 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। जब क्लासेस ऑनलाइन ली तो पेपर्स फिजिकल क्यों थे? मुल्तान में नेशनल मेडिकल कॉलेज के सामने मेडिकल स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज। कहते हैं तलबा को डिप्रेशन का शिकार न बनाया जाए। फिजिकल क्लासें होती तो ऑनलाइन पेपर्स की कभी डिमांड नहीं की जाती। डीजी खान में इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली या अदम दिलचस्पी। जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड 114 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल। 1 माह बाद ही ऑस्ट्रोटर्फ पर जगह जगह सिलवटें दिखाई देने लगी। शायकीन के बैठने की गुंजाइश ना ही फ्लड लाइट्स लगाई गई। इंटरनेशनल मेयार और कवानीन मुकम्मल नजरअंदाज। ग्राउंड 1 माह बाद ही तबाह होता दिखाई देने लगा। मुल्तान में दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी रहमतुल्लाह अलैह का तामीराती मंसूबा नामुकम्मल। 50 लाख रुपए के फंड जारी न होने के बायस काम रोक दिया गया। ज़ायरीन का तामीराती कामों के लिए फंड जारी करने का मुतालबा। मियांवाली में पिपला कुंदियां लिंक रोड खस्ताहाल, रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह घड़े पड़ गए। हादसात मामूल, शहरियों को मुश्किलात। इंतजामिया से रोड की मुरम्मत करने का मुतालबा। लियाकतपुर में इंतजामिया की मुबैना गफलत। इलाहाबाद ता लियाकतपुर रोड का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल, दूसरा शुरू ही ना किया जा सका। राहगीरों को मुश्किलात। मंसूबा 32 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होना था। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल आगापुर के सामने कूड़े के ढेर। गंदगी के बायस मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा। मकीनों और बच्चों को मुश्किलात का सामना। फिल्थ डिपो को आबादी वाले इलाकों से खत्म करने का मुतालबा। बदबू बहुत है, बाहर गंद फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, इस पे कोई दखल अंदाजी नहीं होती, कोई पैरवाई नहीं होती इसकी। नैया में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। 5 मरला स्कीम में गंदे पानी के तालाब बन गए। हैदरी चौक में भी राहगीरों को मुश्किलात। इलाका मकीनों को सरापा एहतजाज हैं। बोरेवाला में चीचावतनी रोड पर सिविल सिस्टम नकारा। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। उधर अहमदपुर सरकिया में मोहल्ला इस्लामपुरा में जगह जगह गंदा पानी जमा। एहतजाजी अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
علی پور کے مختلف علاقے سوئی گیس کی سہولت سے محروم 5 سال گزر گئے۔ محلہ لوہارا، محلہ بختہ، محلہ کاسیا، صدر بازار، عثمانی گیٹ میں گیس کنیکشن لائنیں ہی نہ بچھائی جا سکی۔ اندرون شہر کے مکینوں کا سوئی ناردرن گیس کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کا حقیقی سفر جاری، صحت افزا مقام پورٹ منرو کا بیوٹیفیکیشن پلان طلب کر لیا گیا۔ کمشنر ڈی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ٹورزم اور دیگر محکموں کو پورٹ منرو کی جانچ پہ نظر بنانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پارکس اور رابطہ سڑکوں کی تعمیر میں تیزی لانے کا پلان بنا لیا گیا۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جائزہ اجلاس، جاوید اختر محمود نے محرم الحرام کی 48 اسکیموں کی ادائیگی کی منظوری دے دی۔ کہا کانٹریکٹر کے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹینڈر کا عمل شفاف بنایا جائے گا۔ نامکمل غیر معیاری اسکیموں پر ادائیگی پر متعلقہ افسر ذمہ دار ہوگا۔ کمشنر ملتان کا بس اڈوں کو ملتان شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ، جاوید اختر محمود نے ڈیرہ اڈا پر قائم اڈا باہر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ حتمی منظوری جائزہ اجلاس میں دی گئی۔ کمشنر نے ایڈمنسٹریٹر جی بی ایس کو جنرل بس اسٹینڈ کی جگہ نشاندہی کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمرشل عمارات کی اجازت کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر خانیوال ظہیر عباس شرازی کی ڈسٹرکٹ ڈیزائن اینڈ پلاننگ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ روڈز پر غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر جرمانہ ضابطہ کے تحت وصول کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر محمد اکرم ملک، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افسران کی شرکت۔ کسانوں کو بہتر گندم کی پیداوار کی فراہمی کے لیے محکمہ زراعت متحرک سیکٹری جنوبی پنجاب زراعت ثاقب علی عطیل کا کہنا ہے گندم کی ایسی فصل تیار کر رہے ہیں جس میں پانی کا استعمال 50% کم ہوگا۔ گندم کی مختلف ورائٹیوں کی پیداوار پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ آم کی بہتر پیداوار کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں، محکمہ زراعت نے باغبانوں کو خبردار کر دیا۔ بہتر پھول حاصل کرنے کے لیے کلمی شور کا سپرے کرنے کی ہدایت۔ سیوریج کے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے والوں کی پریشانی کا حل نکال لیا گیا۔ اب آلودہ پانی سے صحت افزا سبزیاں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ زرعی ماہرین نے گندے پانی کے مضر صحت اثرات کو ختم کرنے کے لیے سلفر کے استعمال کا مشورہ دے دیا۔ کہا سلفر زمین سے مضر صحت مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میلسی کے باسیوں کو ناکارہ سیوریج سسٹم سے ملے گا چھٹکارا۔ 2 کوٹہ میں 75 لاکھ روپے سے زائد کی گرانٹ سے سیوریج کا کام جاری۔ شہریوں نے دیرینہ مسئلہ حل کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے علاقے میں بیماریاں جنم لے رہی تھیں۔ لیا میں گورنمنٹ کالج کے طلباء ہاسٹل کی خستہ حالی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے روہی کی خبر پر نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسفر زیاد سے ہاسٹل کی صورتحال بارے رپورٹ طلب۔ ہاسٹل کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ 4 ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ بہاولپور میں محکمہ C&W محکمہ بلڈنگ کے ورک چارج ملازمین کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج۔ ملازمین نے گلے میں روٹیاں لٹکا کر اپنے بھوکے رہنے کا احساس دلوایا۔ مظاہرین کا تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ۔ میاوالی میں متعدد ایس ایچ اوز کے تقرر اور تبادلے۔ شاہد نثار کو تھانہ صدر سے تھانہ سٹی میں لگا دیا گیا۔ حسنان مہدی تھانہ کندیا، ریاض حسین تھانہ مکڑوال اور ارشد عباس تھانہ صدر تعینات۔ زرار نیازی تھانہ پیر پہائی، عاصمہ شہین انچارج شکایات سیل مقرر۔ رب نواز تھانہ موسقیل، ملک اشرف تھانہ ہرنولی لگا دیے گئے۔ ڈی پی او مستنصر فیروز کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ بہاول نگر میں کمسن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا مجرم انجام کو پہنچا۔ مجرم اظہر کو 5 بار عمر قید اور جرمانے کی سزا۔ بہاولپور کی انسداد دہشت گردی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزم نے بہاول نگر تھانہ شہر فرید کی حدود میں بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا۔
पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। 15 सेंटर एमरजेंसी सूरत-ए-हाल में पुलिस के फौरी रिस्पांस में मदद फराहम कर रहा है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की दौरा पुलिस खिदमत मरकज मुल्तान के दौरान गुफ्तगू। जफर इकबाल आवान बोले, आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले अफसरान और अहलकारों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से जनूबी पंजाब के नामवर सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात, कामयाब किसान प्रोग्राम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने सनतकारी शोबे में जलालुद्दीन की खिदमात को सराहा। पीटीएम के नाराज कारकुनान की बड़ी तादाद पीटीआई से राब्ते में है। मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह का दावा, बोले जल्द इन कारकुनान की मेंबर साजी की जाएगी, पार्टी तंजीम में भी शामिल किया जाएगा। लोधरा में रोही की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद का मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा। डिप्टी सेक्रेटरी मार्केटिंग विंग ज़राअत जनूबी पंजाब के हमरा फ्लोर मिल्स का मुआयना किया, आटे की क्वालिटी और वजन को भी चेक किया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ जिले अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। 15 जिले अहदेदारान ने बतौर सोशल मीडिया टीम हल्फ उठा लिया। जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाश ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। इंतजामिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजनपुर में खूबसूरत नबाताती बाग बना दिया। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने सीओ एजुकेशन मसूद नदीम की हमरा बाग का इफ्तिताह किया। कहा, ऐसे इकदाम से बच्चों में पौधे और दरख्त लगाने का शौक पैदा होता है। क्रिकेटर्स की सलाहियतों में निखार के लिए बड़ा फैसला। पीएसएल तर्ज पर बिहाड़ी सुपर लीग के चौथे एडिशन का इफ्तिताह। एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी और डीसी वकास रशीद ने इफ्तिताह किया। और किनो खाएं, कुव्वते मुदाफत बढ़ाएं। मौसम सरमा में किनो का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद करार। यजमान के रस भरे किनो मौसम सरमा की सौगात। माहिरीन का कहना है कि किनो माल्टा खून की रवानी बेहतर बनाता है, निजामी निज़ाम के लिए भी मुफीद फल है। हुकूमत बागवानी के फरोग में मुआवनत करे तो किनो एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी।